हेलो हाय फ्रेंड्स मु मोनालिसा आप वेलकम करछि मो चैनल को। तो फ्रेंड्स चलतु आज कार्तिक मास स्टार्ट होइलानी। आज कार्तिक मासर फास्ट सोमवार चलन देखा बो केमती सब कार्तिक पूजा कर गोटे लास्ट को इंटरेस्टिंग वीडियोटा अच्छी मुझे भी शेयर कर चलन देखा। हाँ जो मैंने मो चैनल रे नुआ अच्छा प्लीज सब्सक्राइब करनी आ जो मैंने सब्सक्राइब कर नहीं वीडियोटा को लास्ट जाए देखु। थैंक यू चलतु देखो जो बो ए पूजा कर जेहेतु से कार्तिक मास उजे सारे हेले भी करुँच माने छाड़ी ना बिना प्याज रसुण गोटे बेला भात खाई कर कार्तिक मास हबिष आउ पूरी जीवा कथा जहाँ रहा पूरी जाता बट गोड़ भल ना तो आम मना कर सी रहीगले। तो देखो चौरा मूले सब झोटी करकी माँ आउ बो दीज जा मिसिकी पूजा कर। तो शीत दिन आसलाड़ी कार्तिक मास भी चलती। आज आम घरे हूँ पिठा प्रस्तुत होची। चलतु आज बोऊ हाथ पिठा मु सतरे सीरीयसली कहूँ बहुत टेस्ट लगे। आम घर पिठा नहीं कि बहुत फेमस जी भी खावा को इंटरेस्ट होती पूरा भलरे माने पूरा क्लीन वाइज करा जाए। देखो बो एबे चाउल चूना आउ गहूम चूना को भाजिकी जो पिठा हुए से पिठा करा होची। आंकु बहुत इच्छा से पिठाटा तो बोऊ को हाथ रे पिठा टेस्ट हुए से मु बोऊ को कही आम टे करदेवाई से देखु चाउल चूना भाजिकी रखिले एबे गहम चूना भाजी पर से दुटा को मिक्स करा हबो। मिक्स करा है कि माने जंतुणी हबो। जंतुणी एटा चुली रे बसबनी एटा बाहर काढ़ी करा हबो। देखो आमर ये ही सारी कौन पुर ही सारी नड़िया पुर हाँ तो बेसी पुर थिला तो से हाफ हाफ करके भजा होती। आमर जो चीनी झालटा पड़ो चीनी सिरार तो से चीनी सिराटा बसौं आउ चुली रे पिठा टेस्ट हुए से बारिकानी चुली लगेचु आम चुली भी थिला तो गैस रे बहुत माने गैस सरे तो से इे पिला मानकर भी बिजार ना किसी से पिला मानकर सब खावा पीवा सरी सारी जुली भी बोऊ को टिके हेल्प कर दूसरी मु भी हेल्प कर दूची। यार पिला मानकर खावा पीवा सब सारी सारा पिला काम देखो से टिके टिके करके चीनी झाल पकाला चीनी सिरा जो करते बेसी मोटा नाई पानिया रही चलो पानी पानी टाइप टिके बट मिठाड़ा हेबार अच्छी से नहीं जमी अटा आमर चकुड़ा जाए बट से पानी करके चकुड़ा हेनी कहीं पुर रही। देखो मु आपण मानक देखई दूचे आग कौ टाइप माने से जंतुणीटा हम यहीटा देखो ए ता उपरे आम पकईकी सेटा को हल्का भाव माने बहुत जोर से गरम अच्छी तो एका संगे सेटा मिक्स करी हबनी से टिके 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 पकईकी मिक्स करा होची। सेटा भी पीती बातिया हाथ में जमा धरी होनी कहीं बहुत जोर से तातुची। आउ नड़िया पुर रे नड़िया चीनी आ से अलैच आउ लवंग गुंड करके पकाई आ देखो ये फास्ट भाजिकी कड़ा तापर जाकि नेक्स्ट नेक्स्ट पूरा भजा हम ता से भितर आमर पिठा हो सारी बनी। देखो टे अधिक माने से चीनी सिराटा पड़ला से या मिक्स कर जुली तो मु भी टिके हेल्प कर दूची सी भी टिके हेल्प कर दूचन। पिठाटा बहुत टेस्ट आउ सतरे ये पिठाटा को प्राय गोटे दी मास जाए आप स्टोर करके भी रखिपारे यहाँ किसी हेनी सुजी पिठार माने रुहेनी जल्दी गंधिया हो जाए बट यहाँ जमार भी गंधिया हेनी से देखो ये टाइप चकुरा हम बेसी पानी ना कि बेसी माने काठुआ ना तो तापर भी आमर हूँ आड़िशा पिठा जो पुर दिया आड़िशा चीनी पकईकी गुड़ पकईकी तो कराइला ए चीनी पकईकी कराई पुर दिया हम आड़िशा पिठारे आउ देखो ये पुर भाजिकी अच्छी चूना टी अच्छी तो चीनी सिराटा पाग हो गले जाके आड़िशा पिठा करा हुए। तो मुझे आपण मानक देखी देखी जाऊँ आपण मैंने लास्ट टाइम वीडियोटा को देखते
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଡ଼ିଶା ପିଠାରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପାଗ କରାହୁଏ। ଚିନି ସିରା ପୁରା ଚକୋଲେଟ୍ ପାଗ ହେଲା ପରେ ତାହିରେ ଚାଉଳ ଚୁନା ପଡ଼େ। ତ ଆଜି ଆମର ଦୁଇଟା ପିଠା ହେଉଛି। ଇଆଡ଼େ ଗୁଡ଼ ଆଡ଼ିଶା ହେଇସାରିଲାଣି। ମୁଁ ତ ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କେବେ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବି। ଏଇଟା ଚିନି ଆଡ଼ିଶାଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପାଗ ହେଇକି ମାନେ ତା ଭିତରେ ନଡ଼ିଆ ପୁର ଦିଆ ହେଇକି ପୁଣି ଛଣା ହେବ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆଉ ଏଇଟାର ମିଠା ଅଧିକ ରହିଲେ ପିଠାଟା ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉ ଘାଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଚୁନା ବଳିକିଛି ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ପକାଇ ଦେଉଛି ସେଥିରେ। ଆହୁରି ଟିକେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଧେ, କାହିଁକିନା ବେଶୀ ଯଦି ଚୁନା ପଡ଼ିଯିବ ଚିନି ଶିରାର ପାଗଟା କ'ଣ ହେବ ନା ପୁରା କାଠୁଆ ହେଇଯିବ, ସେଇଟାକୁ ମିକ୍ସ କରିବାକୁ ହେବନି ଠିକ୍ସେ। ତ ଏଇଟା ତାତିଲାରେ ହିଁ କରାହୁଏ। ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଜମାରୁ ବି ୟାର ପାଗ ଧରେନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏବେ ହିଁ ପିଠାଟାକୁ ବନେଇଦେବା, ତାପରେ ଯାଇକି ସେଇ ଖଜା ପିଠା ବନେଇବା। ମାନେ ଯେଉଁ ଗହମରେ ଆଉ ଚାଉଳ ଚୁନାରେ ହେବ ଆମର ପିଠାଟା ଅଲରେଡ଼ି ଭାଜିକି ସେଇଟାକୁ ଗୋଲ କରିକି ରଖାଯାଇଛି। ଏବେ ବୋଉ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ପକାଇଲେଣି। ତେଲ ତାତିଲା ପରେ ଆମେ ପିଠା ଛାଣିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପିଠା ହେଉଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପିଠାଟା ହେବ। ଆମେ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ସେ ବନେଇକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ବେଶୀ ବଡ଼ ନାହିଁ, ବେଶୀ ଛୋଟ ନାହିଁ, ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପିଠାଟାକୁ। ମାନେ ତା'ର ସେ ଜନ୍ତୁଟା ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ରେ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ଏଥିରେ ଆମର ଘରେ ଅଧିକ ପୁର ଦେଲେ ହିଁ ପିଠା ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ଆମର ଅଧିକ ପୁର ଦିଆଯାଏ। ଆଉ କମ୍ ପୁର ଦେଲେ ବି ଚଳିବ, ମାନେ ଘରେ ଯେଉଁମାନେ ଯେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଟାଇପ୍ର। ଆଉ କମ୍ ମିଠା କଲେ ବି ଚଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆମର ଫୁଲ୍ ପୁର ଦିଆ ହୁଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ପୁର ଦେଇକି କରାହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପିଠା ହେଉଛି। ତାପରେ ୟାକୁ ଆମେ ଛାଣିବା। ଛାଣିକି ପିଠାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ହେବ। ୟାକୁ ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ବି ହେଇଛି। ଏଇଟା ରହିଲେ ଟାଣ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୁର ଅଧିକ ଦେଇକି ମିଠା ଅଧିକ କରାହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ପୁର ପୁରା ବେଶୀ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ପିଠାଟାର ସଫ୍ଟନେସ୍ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ରହିଲେ ମାନେ ଟିକେ ମାନେ ଟାଣ ହେଇଯିବ, ଖାଇବାକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପିଠାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଏ ଟାଇପ୍ର ଟିକେ ଡାର୍କ କରିକି ଛଣା ହୁଏ, ନହେଲେ ପିଠାର ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବନି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ଭିଡ଼ିଓଟା। ଆଉ ପିଠାଟା ବି ମୁଁ ଖାଇଲେ ପିଠାଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇକି କହିଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବନାନ୍ତୁ, ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ପିଠାଟା କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ମାନେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ନୂଆ ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେୟାର ବି କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖିଲି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ନେଇକି ଆସିବି। ତ ଟାଟା ବାଏ, ସି ୟୁ।